Hello guys, at nabusog talaga ako guys sa Omshak omelet na shakshuka mix ba Omshak. Nabusog talaga ako guys, yun ang dinner ko guys. At ngayon kukunin ko yung order ng boss ko. Tapos guys, yun na, work na naman, back to the ball game, long lead. Okay guys, tara na guys, let's go. Tugnaw man di ay. Oh guys, adoro ko guys, dili ko papugong. Alis na ako. At trabaho naman let. Thank you guys for watching my video. Bye bye.